रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब अशरफ साहब और उनकी बेगम जनाब फ़िरदौस साहिबा, नदीम जाफ़री साहब, मौलाना वहीद साहब, हमारे बोर्ड मेंबर्स और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। 2 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मदद फरमा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई। अशरफ साहब ने हमें जो बैठे हुए हैं उनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल गिफ्ट किया और मौलाना वहीद साहब ने इनको कायल किया। पता नहीं मौलाना वहीद साहब के दिल में क्या बात आई, हमारे पास तो ऐसी कोई काबिलियत हमारे पास नहीं थी और ना कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट था, ना कोई बहुत बड़ा इदारा था। लेकिन अशरफ साहब की मेहरबानी कि पहले ही मीटिंग में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्होंने हमें डोनेट करना है और उन्होंने कह दिया कि मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ। ये भी सर आपकी मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। वरना इंसान करोड़ों रुपए की चीज़, छोटी सी चीज़ दे तो बंदा बड़ा सोचता है, तो करोड़ों रुपए की चीज़ ऐसे दे दी इन्होंने। तो उसमें ऑपरेशन थिएटर बनाना था, तो मैंने थोड़े से पैसे मेरे पास थे, मैंने उसमें डाले अकाउंट में और 2 रकात नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ की कि या परवरदिगार मदद फरमा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, समझ नहीं आ रही थी कैसे होगा। तो अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी हुई कि ऑपरेशन थिएटर बन गया। और अशरफ साहब ने हम पे पाबंदी लगाई थी कि आपने 2 साल में ऑपरेशन थिएटर बनाना है, वरना आपसे वापस ले लेंगे हॉस्पिटल। वो 2 साल क्या, मेरा ख्याल है अगर अशरफ साहब गलत नहीं कह रहा, 3 महीने में ऑपरेशन थिएटर बन गया। तो मैंने अशरफ साहब को बोला कि आप कोई बड़ी बात बोलते तो वो भी हो जाता, ये तो खैर छोटी बात थी। लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे और 24/7 एमरजेंसी सर्विस है। जितने भी काम हम कर रहे हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में कर रहे हैं। ये जितने भी काम हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहे हैं, इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम शुरू किया जाए, उसमें ख़ुद ब खुद बरकत आ जाती है और अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते मदद के लिए आ जाते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि मुझे ये पसंद है कि लोग कंधे पे लकड़ी रखें और बाज़ार जाके लकड़ी बेचें, बजाय इसके कि वो किसी से आजिज़ी करें, किसी से मांगें, चाहे वो दे या उसको ना दे। तो ये जो ख़ुद कफ़ील प्रोग्राम आपके सामने है, जिसमें हम लोगों को छोटे कारोबार करवाते हैं, ये इसी हज़ूर पाक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है कि हम उसको एक मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि खुद खड़ा हो जाए। इसी तरह कुरान और सुन्नत में जगह जगह यतीम बच्चों की मदद करने का जिक्र है। तो हमने कहा कि यतीम खाना तो भी नहीं है, लेकिन वो यतीम बच्चियाँ जो बेसहारा हैं, उनके हम शादी के लिए पूरा इंतज़ाम करते हैं। तो तोहफ़तुल उरूस प्रोग्राम डिज़ाइन किया। इल्म व हुनर प्रोग्राम जिसके लिए आप यहाँ पे आज हैं, वो कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं। तो हमने सोचा कि हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम करें। हमारे कुछ इदारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने महंगे हैं, जो बड़े हैं, कि गरीब बच्चा वहाँ मेरा ख्याल है गेट से एंटर भी नहीं हो सकता। और जो गवर्नमेंट इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनका हाल ये है कि वहाँ कोई अपने बच्चे को दाखिल करना नहीं चाहता सिवाय मजबूरी के। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ हम गरीब के बच्चे को पढ़ाएँ और टॉप ऑफ द लाइन उसको एजुकेशन दें और उसको एक मौका दें कि वो अपनी पूरे ख़ानदान की किस्मत को बदल दें। सैलाब में अल्लाह ने हमें मौका दिया कुछ काम करने का, और सैलाब में जिन जिन लोगों ने हमें हेल्प की पूरे पाकिस्तान से, पूरी वर्ल्ड से, अल्लाह ताला उनके लिए इसको सदक़े जारिया बनाए। थरपारकर में जब हम गए तो वहाँ देखा कि पानी के बहुत मसले हैं। 2-2, 3-3 घंटे औरतें जाती हैं, जाके मटकों में, केन्स में जानवरों पे पानी लेकर आ रही हैं। 21वीं सदी है, दुनिया मरीख के से आगे जाने की बात कर रही है और हमारे यहाँ पानी का मसला बना हुआ है। तो हमने
صدقہ جاریہ پروگرام سٹارٹ کیا اور پانی کے منصوبے شروع کیے. الحمدللہ جہاں بھی پانی کا منصوبہ لگایا 50 سے 100 خاندان وہاں پہ پانی پی لیں, اور اس کے لیے میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. این جے ویلفیئر ٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے این جے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے نام سے بنایا ہے, این نرگس ہے اور جاوید جے میرے والد مرحوم کا نام ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو قیامت تک, اور یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں چاہے ہیلتھ سیکٹر میں کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں کر رہے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کے لیے کر رہے ہیں, وومن ایمینسپیشن کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک یہ ہمارا کام چلتا رہے. ہماری یہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو, پورے ورلڈ میں کوئی آپ کا ساتھ نہ دے, اور ایک اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہو, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, یا کوئی جس کی امید ہوتی ہے وہ ہیلپ نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات تو ہے ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہمارا نہیں. تو الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی کام سٹارٹ کیے ہیں بغیر کسی فنڈز کے سٹارٹ کیے, اور اللہ کا کرم ہے کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے ہیں. اگر ناکام ہو سکتے تھے لیکن کبھی اللہ نے ناکام نہیں کیا ہم کو, یہ اللہ کا کرم ہے. اور آپ سب کی مدد ہے, اور پورے پاکستان سے جو لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں, پورے ورلڈ سے جو لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے کاموں کو صدقہ جاریہ بنائے. میں ونس اگین میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 3 سال میں بہت ہم نے فاصلہ طے کر لیا ہے. ابھی ہمارے ٹرسٹ کو فورن فنڈنگ کی پرمیشن بھی مل گئی ہے, اور بہت سارے ادارے اب انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ یہ کیسے کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی بتائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوئی تو انشاءاللہ ہم کافی کام کریں گے. اور غریب لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اپنی ذاتی زندگیاں گزار رہے ہیں. پتہ نہیں گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ 9 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ان کو کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ کیا دنیا میں بڑے کام کریں گے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ وہ جو 9 کروڑ لوگ ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں, جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, ہم ان تک پہنچیں. یہ ہمارا اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا شکریہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ ابھی مزید اور لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نیکی کے کام کر کے جائیں اس دنیا سے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. قرآن میں نے لکھا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ میں ایک صبح یا ایک شام اس دنیا میں رہا ہوں, اور وہاں پہ کچھ اور کام نہیں آنا سوائے ایمان اور عمل صالح کے, اور کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کے ساری جائیدادیں, سارے امپائر سب یہیں چھوڑ جانا ہے, اور کام اگر کوئی چیز آنی ہے تو نیکی. اور حضور پاک نے کہا ہے کہ راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹا دینا نیکی. تو اس نیکی کے سفر میں انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.